Shaltani workshop panda khlairi jaka yuva jagroti mungai Maharani Tulsiboti Welfare Trust ni Fashingti Muktadara Auditorium Hall nogo pandawo narwayangai phaimanjak phaika Kiprasha Hamkrai Montri Bikas Deborma Tongkha Montri Shantana Chakma MLA Shombulal Chakma Tongkha Yuva Trust ni Atukfang Bipin Deborma Song o shalo sikla rokna toino o workshop panda khlairi jaka gabang sikla Rogni manjak mung nukjaka o shalo Montri Bikas Deborma Shaikhanarika jetike haste o sikla ro kefek mani bai kubuli tongkha o kefek mani bai haksalana ni bagino tinini o shaltani workshop panda khlairi jaka hanai অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামে উপস্থিত আছে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ দেববর্মা মহোদয় এবং এখানে রয়েছেন আমাদের এমএলএ দুজন এমএলএ এবং এমডিসি থেকে শুরু করে অনেকেই এখানে উপস্থিত হয়েছে যে একটা উদ্দেশ্য যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় আমাদের বিশেষ করে যে কোনো একটা ডেভেলপমেন্ট হতে গেলে যুবকের ভূমিকা অপরিসীম তার জন্য যুবকদেরকে শক্তিশালী করা সমস্ত দিক থেকে অ্যাওয়ারনেস করে তাদেরকে আরও যাতে ডেভেলপ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে আজকে প্রোগ্রাম আমি এটাই বলবো যে আমাদের যুবকদেরকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার যেমন আমরা আজকে বিভিন্ন ট্রাইব ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছি তো আমাদের বিভিন্ন ধরনের কথা আমাদের রয়েছে ভাষা রয়েছে পাশাপাশি আমাদের ড্রেস কালচার খাওয়া দাওয়া অনেক বিভিন্ন প্রকারের কিন্তু আমাদের একটাই উদ্দেশ্য সকলে মিলে আমরা ইউনিটি হয়ে কিভাবে আমরা আগামী দিনে আমাদের সমাজকে এবং ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তার জন্য আজকে এখানে আমরা উপস্থিত হয়েছি কেননা যুবকরা বিশেষ করে আমাদের যারা যুবকরা রয়েছে যুবতীরা যারা রয়েছে যে তারা উচ্চ শিক্ষিত অনেকে শিক্ষিত হয়েছে অনেকে হচ্ছেন তার পাশাপাশি দেখা যায় অনেক সময় বিভিন্ন সময়ে ড্রপ আউট হয়ে যায় অনেক স্টুডেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকেরই একজন আমরা সুনাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য সেগুলোকে দেখা তো আমি এটাই মেসেজ দিতে চাই যে বর্তমানের যুব সমাজ আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তার জন্য আমাদের সরকার থেকে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করা সরকারি বেসরকারি সকলেই মিলে আমরা চাই তাদেরকে ধরুন শিক্ষার ক্ষেত্রে হোক এবং বিভিন্ন লোনের মাধ্যমে হোক আত্মনির্ভর করা সেটাই মেসেজ থাকবে আমরা সকলেই ত্রিপুরাকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার নেশানে হইতে जों याक फियोगै गोताल जीवन बाहायके नानाय गोताल लाइफ नो बाहायके यासाक नानाय सिनि अवश्य उद्देश्य तो जों आबनो सिनि जागा मन्त्रि अक्रारक फाइबेजाक आं बरनो बेलाय पाइफलाय हामबाय मारिवो आसुक बेस्त समयनि बिसिङावबो सिनि बरम गोनां एमएलए मन्त्रि जतते अर फाइमानजाक फैना हाकसालनि आंनि दादा ते आंनि मुनाय सौना बेपांनो आं हामबाय मारिवो आं बेसि कक साया कारण जेहेतु सिनि मन्त्रि कक सानायबा आङो कयेकटा कक सावैनो दिनै जे प्रग्राम साक्सेस अंथो और नेशानि मुक्त बाहायके जों खालामनाय जोंनि देशनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जे स्वप्न नेशा मुक्त भारत जोंनि स्टेटनि मुख्यमंत्री आदरणीय जोंनि प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा महोदय जेभाबे नेशा मुक्त त्रिपुरा खायनायनि बागै जे लक्ष्य नाहार माने जों प्रत्येकटा स्टूडेंट मानो हानाय आबन बागै आं कायसा उदाहरण बायनानै कगनो पायदिनाय जों कायसा कक खोनामानि दङ बयरग परिमा दङ जेनि नगो नेशा कुबुलजा हंकाय प्रत्येकटा अनकनि बरक जे फेमिली मेम्बार अ नेशानि मासुल उसूद मारो माने नगो जुदि केबो नेशा बाय जुक्त तंहांकाय आबनि बागै अनकनि बरक जतनो परिस्थिति हाइमाबो फेस मा खायो तो नेशानि बागै जों बिरोधिता मा खायनाय प्रतिरोध मा खायनाय समाजो जों दायित्व मानाय आगामी दिनाव सिनि पढ़ाशोनानि साथे साथे बा विभिन्न सामाजिक समाजनि सामुंनि माध्यमे बाहायके आबनो अवेयारनेस हाय एकेबारे चिनि जारा नेक्स्ट जेनारेशन बाहायके सुस्थ भावे आगामी जीवन जों निर्धारण खायमानाय अ दिशाव जों सामुं मा खायनाय जतन आने अ कयेकटा कक सावैनो आं अ जागा मुथाग जाखा तै सिनि मन्त्रि कक सायखिनाय त्रिपुरा हास्टेलनि त्रिपुरा हामख्राय मन्त्रि नायखलैनाय दिसायमा थांखि अचरायनो बो फांतो तैतनाय बो फां जेतेके ऑक्सीजन रोयने चिनि अ हायनो नायथथ खालाय दिसाव
Rampodo Jamatia Sir, Baranggunang MLA Pramod Riyang Sir, Abawi Paksa. Sangka Maharani Tulsiwati Welfare Trust ni Presiden, Baranggunang Presiden, MDC, Masang Sanjeev Riyangno, Dang Sawo Faine, Asu Faine Dangine Kawjago, Baranggunang Sambolal Chakma, Bonobo Hayao Faine, Dang Sawo Faine Asu Faine Dangine Kawjago. TDA di sini MDC. नेशाने होते संग याक फियोगोई कुताल जीवन बाहायके नानाय कुताल लाइफ न बाहायके यासाक नानाय सिनी अवश्य उद्देश्य तो संग आबनो सिनी जागा मंत्री अकरारक फाइबेजाक आंबरनो बेलाय पाइफले हामबाय मारिओ आसुक व्यस्त समयनि बिसिङावबो सिनी बरम गोनां एमएलए मंत्री जत ते अर फाइमानजा खने हाकसालनि आनि दादा ते आनि मुनाय सौना बेपानो आं हामबाय मारिओ आं बेसि कक साया कारण जेहेतु सिनी मंत्री कक सानायबा आङो कयेकटा कक सावैनो दिनै जे प्रग्राम सक्सेस अंथो और नेशानि मुक्त बाहायके जों खालामनाय जोंनि देशनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जे स्वप्न नेशा मुक्त भारत जोंनि स्टेटनि मुख्यमंत्री आदरणीय जोंनि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा महोदय जेभाबे नेशा मुक्त त्रिपुरा खायनायनि बागै जे लक्ष्य नाहार माने जों प्रत्येकटा स्टूडेंट मानो हानाय आबन बागै आं कायसा उदाहरण बायनानै कगनो पाइदिनाय जों कायसा कक खोनामानि दङ बयरग परिमा दङ जेनि नगो नेशा कुबुलजा हंकाय प्रत्येकटा अनकनि बरक जे फैमिली मेम्बार अ नेशानि मासुल उसुद मारो माने नगो जुदि केबो नेशा बाय जुक्त तंहांकाय आबोनि बागै अनकनि बरक जतनो परिस्थिति हाइमाबो फेस मा खायो तो नेशानि बागै जों बिरोधिता मा खायनाय प्रतिरोध मा खायनाय समाज जों दायित्व माननाय आगामी दिनो सिनि पढ़ाशोनानि साथे साथे बा विभिन्न सामाजिक समाजनि सामुंनि माध्यमे बाहायके आबनो अवेयरनेस हाय एकेबारे चिनि जारा नेक्स्ट जेनारेशन बाहायके सुस्थ भावे आगामी जीवन जों निर्धारण खायमानाय अ दिशाओ जों सामुं मा खायनाय जतन आने अ कयेकटा कक सावैनो आङो जागा मुथार जाखा तै सिनि मंत्री कक सायखिनाय অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামে উপস্থিত আছে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ দেববর্মা মহোদয় এবং এখানে রয়েছেন আমাদের এমএলএ দুজন এমএলএ এবং এমডিসি থেকে শুরু করে অনেকেই এখানে উপস্থিত হয়েছে যে একটা উদ্দেশ্য যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় আমাদের বিশেষ করে যে কোনো একটা ডেভেলপমেন্ট হতে গেলে যুবকের ভূমিকা অপরিসীম তার জন্য যুবকদেরকে শক্তিশালী করা সমস্ত দিক থেকে অ্যাওয়ারনেস করে তাদেরকে আরও যাতে ডেভেলপ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে আজকে প্রোগ্রাম আমি এটাই বলবো যে আমাদের যুবকদেরকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার যেমন আমরা আজকে বিভিন্ন ট্রাইব ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছি তো আমাদের বিভিন্ন ধরনের কথা আমাদের রয়েছে ভাষা রয়েছে পাশাপাশি আমাদের ড্রেস কালচার খাওয়া দাওয়া অনেক বিভিন্ন প্রকারের কিন্তু আমাদের একটাই উদ্দেশ্য সকলে মিলে আমরা ইউনিটি হয়ে কিভাবে আমরা আগামী দিনে আমাদের সমাজকে এবং ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তার জন্য আজকে এখানে আমরা উপস্থিত হয়েছি কেননা যুবকরা বিশেষ করে আমাদের যারা যুবকরা রয়েছে যুবতীরা যারা রয়েছে যে তারা উচ্চ শিক্ষিত অনেকে শিক্ষিত হয়েছে অনেকে হচ্ছেন তার পাশাপাশি দেখা যায় অনেক সময় বিভিন্ন সময়ে ড্রপ আউট হয়ে যায় অনেক স্টুডেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকেরই একজন আমরা সুনাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য সেগুলোকে দেখা তো আমি এটাই মেসেজ দিতে চাই যে বর্তমানের যুব সমাজ আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তার জন্য আমাদের সরকার থেকে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করা সরকারি বেসরকারি সকলেই মিলে আমরা চাই তাদেরকে ধরুন শিক্ষার ক্ষেত্রে হোক এবং বিভিন্ন লোনের মাধ্যমে হোক আত্মনির্ভর করা সেটাই মেসেজ থাকবে আমরা সকলেই ত্রিপুরাকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার हाय प्रोग्राम जे दिनै खायमानि जों मते हाय प्रोग्राम खायना नांगौ जोंनि बोसाबुति रंनि बागै जोंनि बोसाबुति आगामी दिननि भबिष्यत बरंनि भबिष्यत न जों बाहायखाय कुचुक साकाव कारिवै जोंनि त्रिपुरा रंनि मोखां जों रिमाना जों चेष्टा मा खायनाय
চিনি বসাবতী রক তাবুক যার পড়াশোনা খাইতেন রক বরক সে চিনি থিনাংনি চিনি জাতি বরং চিনি ভবিষ্যৎ আবাইনি বাগৈন চিনি সরকার বনাयो যে सिखला रंगनि बागै जे नांगमानि जे खायनो नांगमानि जों खाय दङ जों जारा पढ़ाशोना खाय दङ जारा हस्टेल पढ़ाशोना खाय दङ रक बंगनि स्टाइपेन्ड स्कलारशिप टाइमलि जों रिउ ते स्कलारशिप आं जारा चाराय खानाय रंगनि स्कलारशिप 80 टाका दंमानि ओ 80 टाका बाहायगे बारायनाय 80 टाका बयबो गल गैया कायसे चेराय 80 टाका बाय चानानै सालजाव कुलो गया जों साइबनो माने खनैनि दाम हाबानि बागैनो चिनि मुख्यमंत्री बा पदक्षेप नाजाक चिनि मन्त्रि सभा कैबिनेट बा पदक्षेप नाजाक जे चेराय खनाय रंनि बागै हाय प्रग्राम जे तिनि खायमानि जों मते हाय प्रग्राम खायना नांगो चिनि बसाबती रंनि बागै चिनि बसाबती आगामी दिननि भबिष्यत बरंनि भबिष्यत न जों बाहायगाय कुचुक साकाव कारिवै चिनि तिप्रा सारंनि मोखां जों रिमाना जों चेष्टा माखायनाय चिनि बसाबती रक ताबुक जार पढ़ाशोना खायतेन रक बरक से चिनि थैनांनि चिनि जाति बरंनो चिनि भबिष्यत आबाइनि बागैनो चिनि सरकार बनायो जे सिखला रंनि बागै जे नांगमानि जे खायनो नांगमानि जों खाय दङ जों जारा पढ़ाशोना खाय दङ जारा हस्टेल पढ़ाशोना खाय दङ रक बंगनि स्टाइपेन्ड स्कलारशिप टाइमलि जों रिउ ते स्कलारशिप आं जारा चाराय खानाय रंनि स्कलारशिप 80 टाका दंमानि ओ 80 टाका बाहायगे बारायनाय 80 टाका बयबो गल गैया कायसे चेराय 80 टाका बाय चानानै सालजाव गल गैया जों साइबनो माने खनैनि दाम हाबानि बागैनो चिनि मुख्यमंत्री बा पदक्षेप नाजाक चिनि मन्त्रि सभा कैबिनेट बा पदक्षेप नाजाक जे चेराय खनाय रंनि बागै जे चिनि स्टाइपेन्ड ते स्कलारशिप रक जों बाहायगाय चिनि चेराय खनाय रंनो सठिक समय पोसगैमान ते हस्टेल रग बोर्डिं रग जे चेराय खनाय रक गाहाम करे पढ़ाशोना खायमान बरंनि तंमानि बाहाय जों नायखलै दङमो आगामी दिनो जत 100% ठीक नियाखौ जों साइमनो हायफनो चिनि सरकार फायमानि परे जों आगिनि जे सरकार तंमानि बरंनि जे खाय कलांमानि 35 बছर चिनि सरकार 5 बছर फायै जों मनि डाबल खायगा ताबुक जत हस्टेलनो फार्निचार टेबिल चेयार सगै दङ ताबुक जत हस्टेलनो आं जत सारा त्रिपुरा हस्टेलनो आं गुरि नायतो गुरि दंगो जे बबो हस्टेलो ताबुक बो सगैयाको चिनि सेफ परानि गाहामकै सेफ खायमेया टेबिल करै चेयार करै पाखा करै लाइट करै मुतिहाय गुरि आं नाय दङ चारा खनाय रक नरक पढ़ाशोना गाहामकै खायदि शुधु आगि पास खायमा बायसिमि निया ताबुक हा कम्पिटिशन साबनो साय साब मार्क गाहामतै पास खायमान लाइफ न स्टैंड खायनो थाङाखै फर्स्ट डिविजन या सुपर फर्स्ट डिविजन पास मा खायनाय हंगाय नंनि लाइफ न पूरा चिनि समाजनि बागै नरक सामंग थेपाय माननाय आगिनि हाय कोनो मतन ताइना मुन्ना पास खायमा बाय कोनो खायमाया ताबुक एमए पास बीए पास बुरी क्लाय दङ ताबुक नरक सुपर डिविजन पास मा खायनाय नरक फार्स्ट खायगाय डॉक्टर इंजिनियर साइंटिस्ट कतर ऑफिसर ओंगै मानाय नरक आगिनि हाय किसा मिसा टाइना मुन्ना पास खायमा बाय ता कोनो खायमाया लाइफ न आबै नरक न आं कसारो जे पढ़ाशोना गाहामकै खायदि ते चिनि चेराय रक विशेषकै चिनि दफा तिप्रासा दफा सिखला रक बेलाय हामे जागा सगै दङैखा अरनि हाय त बाहायके मुक्ति मानाय ताबो खायके जों यागनि ओ यागनि कुबुल मानि यागनि जों किफिलि मानाय जों जतनो याग बा याग रमै सामुं मातंलायनाय किन्तु जों जतनो सालायो जे चिनि चेराय रक हामिया दिगि थां दङा किन्तु जों सामुं मातंलायनाय सामुं तांया हागाय जों ओ जागानि हयतो जों यागै माया आगि नाय मानि चला बोसारक सिमिसे आं नुमानि चला बोसारक हयतो नेसा खायना हनै बाजाय नेसा
ड्राग्स जाना हनै ताबुक बोरै सिकलि रखबो नगु आबायनि बागैनो नरक खूब साबधान मो हुंखा मुआनि हाय वाइसा जदि नन कोनो बरक जदि इउज खारि माखाकाय मनि हयता इउ मुक्ति तै माइया मनि साइपुनो थेकलाय जाक मम उन्यासा वाइसा नन कोनो मतन जदि केबो जदि नन निनि बन्धु बान्धव निनि बान्धव जदि खानि माखाकाय अरन हयता तै यगै माइया मो वाइसा नाखाकाय निश्चित थैनाय मो योग्या मो थैनानै सारा तै कोनो केबो बानचिना बागै जों बुसुक चेष्टा खाय किन्तु जे ओ मानै वाइसा नाखाकाय तै अरन हयतो यगै माइया नरक बसाबुतै नरक नां सावो नरक नि लाइफ नो काहाम का स्टैंड खादि समाज कामथेपादि समाज नि बागै चिनि तिप्रासार नि बागै चातेङै तिसादि चातेङै बासादि नरक जे हामिया यागनि कोनो दिनो कोनो जदिन बन्धु बान्धव जदिन नरक सागाकाय वाइसा नाइनाय दि वाइसा नाइजानि हिंगाय वाइसा नाइखेनो तै जीवन याकै मैया मो मोसे खाय मानै मो आं अनेक सेराव नं खा बतिके नासा खाय माने कायसा सुचिया बर सुचिया यर थैनाय कोटावरि गुलोगो मुति खाय गुलो खाकाय कायसारि खाकाय ते कायसार लायो ते कायसार लायो मो हायके नासा खायो